Hello guys, nag-CR ko. Nagkisa ako ang walang issue karon ba nga katong bayot na gitawag og sir. Kanang murag nakakuan ko ba? Kahuna-huna ra pud ko sa akong kaugalingon nga opinion. Sa big deal di ay kung tagon kag sir nga sermon ka. Ka-experience pa na ako. Anang halos mag-break na ka. Halos tanan halos magpaupaw na ka sa imong buhok, pero at the end tawgon gyapon kag Inday. Pero wala man, dili ko siya big deal, dili lang ko kakaya pilingon, dili ko siya big deal guys. Kanang kung ang taong tuwag sa imong sir kay bayot ka,